स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। Dr. B Events, India's only A to Z healthcare event platform. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 18 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज़। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान को इसराइल ने बनाया निशाना। तेहरान में सुनी गई धमाकों की आवाज़ें। सुबह 5 बजे की गई कार्रवाई। ईरान ने धमाके की नहीं की तौसीक। तल अवीव और हैफा खाली कर दो। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ की इसराइल को खुली धमकी। दिया 2 टूक पैगाम, जान बचानी है तो छोड़ दो इसराइली शहर, खतरा करीब, फैसला आपका। ईरान ने अब जंग शुरू कर दी है। सुप्रीम लीडर खमीनेई का ऐलान। इसराइल पर दागा गया हाइपरसोनिक मिसाइल। इसराइल ने भी मिसाइल हमले का किया एतराफ़। इसराइल के इंतबाह के बाद तेहरान से अवाम के तख्लिये की इत्तलात। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों से करीब 10 लाख अवाम ने तख्लिये का कर दिया आगाज़। महफूज मकामात को मुंतकिली। सऊदी अरब के बशमूल 20 इस्लामी ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की। ईरान की हिमायत का ऐलान। मुश्तरका बयान में फ़ौजी कशीदगी पर किया इजहार तशवीश। सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं, हमें सब पता है। ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का डोनाल्ड ट्रंप ने दिया इशारा। कहा, ईरान के आसमान पर हमारा कंट्रोल, ना हुआ गैर मशरूत सरेंडर तो बड़ी कार्रवाई तय। सदाम हुसैन का याद रखो अंजाम। इसराइली वजीर दिफा का ईरान को सख्त इंतबाह। ईरानी सुप्रीम लीडर को दी खुली धमकी। कहा, जंग चुनोगे तो सद्दाम जैसा होगा अंजाम। ईरान से जंग इसराइल को पड़ गई भारी। मईशत मुकम्मल मफलूज, लाखों बेरोजगार। सह्यूनी मीडिया का एतराफ़। ईरानी हमलों ने इसराइली मईशत को घुटने टेकने पर किया मजबूर। ईरान इसराइल जंग शिद्दत कर गई इख्तियार। ईरान के हमले तेज। इसराइल में हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी। इसराइली सिक्योरिटी की सख्ती से पैरवी करने की हिदायत। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कभी तिजारती मुआहदे पर नहीं की बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी की वजाहत। सदर ट्रंप से फ़ोन पर की बातचीत। कनाडा पहुंचे पीएम मोदी की कैनेडियन पीएम मार्क करनी से मुलाकात। हिंद कनाडा ताल्लुकात में पिघलती बर्फ। ताल्लुकात की बहाली, सफ़ीरों की वापसी पर इत्तेफाक। पीएम नरेंद्र मोदी करे कुल जमाती इजलास का इनेकाद। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की तफसील से करवाया जाए वाकिफ। कांग्रेस पार्टी का इसरार। एयर इंडिया के अहमदाबाद से लंदन जाने वाले तैयारे हादसे की तहकीकात में नया मोड़। सबोताज का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ से पूछताछ। एयर इंडिया की परवाज़ों में मुसलसल खराबियाँ। एयर इंडिया की एक और परवाज़ मनसूख। दिल्ली से पेरिस जा रहा था तैयारा। मुसाफिरों को जहमत। परवाज़ मनसूख होने पर कंपनी का अफसोस का इजहार। महाराष्ट्र के थाने में दरगाह इन्हदाम पर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत। 7 दिन के लिए स्टे ऑर्डर जारी। बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म पर आर्जी रोक। हिंदुस्तान में अब फास्ट टैग का जारी किया जाएगा सालाना पास। सालाना होगी 3000 रुपए की कीमत। 15 अगस्त से होगा आगाज। नितिन गडकरी का ऐलान। पागल नहीं हूँ, वालिद पर हमला हो रहा था, दिफा में निकाली रिवॉल्वर। यूपी के हरदोई में पेट्रोल पंप मुलाजिम पर रिवॉल्वर तानने वाली अरीबा खान समेत 3 अफराद पर मुकदमा। असलहा भी जब्त। आंध्र प्रदेश शराब स्कैम में साबिक चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के करीबी साथी ज्योरी रेड्डी भास्कर रेड्डी गिरफ्तार। बेंगलोर एयरपोर्ट से लिया गया हिरासत में। आंध्र प्रदेश में हुए एनकाउंटर में 3 टॉप नक्सल लीडर्स हलाक। ग्रे हाउंड्स की तलाश मुहिम के दौरान पेश आया एनकाउंटर। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ईरान व इसराइल कशीदगी के पेश नज़र हिफाजती कदम। दिल्ली में तेलंगाना भवन पर खुसूसी हेल्पलाइन कायम। जंग ज़दा ममालिक में मुकीम तेलंगाना के तुलबा व शहरियों को फौरी मुआविनत की जा सकती है फराहम। इसराइल में तेलंगाना के एक शख्स की हुई मौत। लगातार बम धमाकों की वजह से हुआ कल्ब पर हमला। शरीक हयात ने दिया बयान। हुकूमत से की मदद की अपील। मल्लेपल्ली इलाके में मस्जिद इब्राहिम की अराजी पर कब्जा हासिल करने की एक एडवोकेट की कोशिश। फैल गई कशीदगी। एमएलए माजिद हुसैन का आवाम के साथ एहतजाज। मस्जिद की अराजी पर कब्जे की कोशिश को बना दिया नाकाम।
تلنگانہ کی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اور بڑی کامیابی، گوگل کا ایشیا پیسفک میں پہلا سیفٹی انجینئرنگ سینٹر قائم، سی ایم ریونت ریڈی نے کیا افتتاح۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے لیے انتخابات کا اعلامیہ جلد جاری ہونے کی امید نہیں، قطعی فیصلہ کمیشن کرے گا، تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر کا اعلان۔ سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر برقرار، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیشن جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 92,200 روپے فی تولہ درج، حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 1,02,400 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,120 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، ID کارڈ اور زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ کی سہولت بھی فراہم۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا، پاسپورٹ، ٹریول ہسٹری، سنگاپور، ملیشیا، ٹرکی، UAE، جاپان اور مالدیوز کے پیکیجز بھی دستیاب ہیں۔ ایک ضروری اعلان، جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 سٹار یا 3 سٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، حیدرآباد۔ میں ایک ہیلتھ کیئر ایونٹ پلان کر رہا تھا، سب کچھ سارٹڈ تھا، وینیو، اسپیکرز اور اسکیڈیول بھی، لیکن جب ایونٹ کا دن آیا سب کچھ بکھر گیا۔ رجسٹریشنز پہ لائن تھی، بیجز مسنگ تھے، اسپیکر کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی پراپر سسٹم ہی نہیں تھا، ایگزیکیوشن بالکل زیرو۔ تبھی مجھے کسی نے سجیسٹ کیا ڈاکٹر ایونٹس کو کانٹیکٹ کرو، اور میں نے نیکسٹ ایونٹ ان کے ساتھ پلان کیا۔ اور ڈفرینس، کسٹم ویب سائٹ فار رجسٹریشن، QR چیک ان، بیجز اینڈ E-سرٹیفکیٹ، اسکیڈیول پلاننگ، اسپیکر ہاسپٹیلٹی اینڈ واٹس ایپ اینڈ ای میل آٹومیشن۔ ڈاکٹر ایونٹ صرف ایونٹ پلانر نہیں ہے، وہ ہیلتھ کیئر ایونٹس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے اکراس انڈیا 100+ ہیلتھ کیئر کانفرنسز سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کیا۔ تو اگر آپ بھی کانفرنس پلان کر رہے ہو تو بس ایک کام کرو، ڈاکٹر ایونٹس کو بتاؤ کب اور کہاں، باقی سب وہ سنبھال لیں گے۔